हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आविष्कार और उद्भावन जानी था सबु परीक्षा रे यही क्वेश्चन गुड़िक आसब से भलसे टिके देखी नहीं था आ जोटी डाउट अच्छी लिखिदे था परीक्षा रे आसुची आसुथिबो ओ आगुर भी आसुथिला। चलो देखिबा प्रथम क्वेश्चन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उद्भावक किए? यार आंसर होची अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उद्भावक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। शनि ग्रहर बलय को केउं वैज्ञानिक आविष्कार करथिले? शनि ग्रहर बलय को केउं वैज्ञानिक आविष्कार करथिले? गैलीलियो। आंसर गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, पेंडुलम घंटार आविष्कारक किए? पेंडुलम घंटार आविष्कारक किए? सठिक उत्तर हाइजेन्स। 4 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक तत्व किए बाहर करथिले? आपेक्षिक तत्व किए बाहर करथिले? अल्बर्ट। सठिक आंसर अल्बर्ट आइंस्टाइन। सठिक आंसर अल्बर्ट आइंस्टाइन आपेक्षिक तत्व बाहर करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट नियम संबंध में क्यों वैज्ञानिक आलोकपात करथिले? रॉकेट नियम संबंध में प्रथम क्यों वैज्ञानिक आलोकपात करथिले? यार सठिक उत्तर कॉन्स्टेंटिन शितलोवस्की। कॉन्स्टेंटिन शितलोवस्की। या टिके पाठर बसुनी किंतु ए क्वेश्चन टी आसुची। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, माइक्रोस्कोप रो आविष्कारक किए? माइक्रोस्कोप रो आविष्कारक किए? जोहानसन। सठिक आंसर जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, स्टीम इंजिन क्यों वैज्ञानिक अवदान? स्टीम इंजिन क्यों वैज्ञानिक अवदान? हाँ, सठिक आंसर जेम्स वाट। सठिक आंसर जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विज्ञानर श्रेष्ठ आविष्कार बिजुलीबत्ती क्यों वैज्ञानिक अवदान? विज्ञानर श्रेष्ठ आविष्कार बिजुलीबत्ती क्यों वैज्ञानिक अवदान? यार सठिक आंसर माइकल फैराडे। यार सठिक आंसर माइकल फैराडे। 9 नंबर, आकाश रंग नील होबार कारण किए प्रथम जणाइथिले? यह बहुत गुरुत्वपूर्ण। आकाशर रंग नील होबार कारण किए प्रथम जणाइथिले? यार सठिक आंसर सर सीवी रमन। सर सीवी रमन यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, क्यों भारतीय वैज्ञानिक एक सिद्धांत आविष्कार दिवस टी आम देश रे जातीय विज्ञान दिवस रूपे पालन कर जाए? यार सठिक आंसर सही या पूर्वर जो आकाश नील होबार कारण जी जन सर सीवी रमन सी जन यह फेब्रुआरी 28 रे पालन करा जाए। यह फेब्रुआरी 28 रे पालन करा जाए। 11 नंबर, भारतर क्यों वैज्ञानिक भारत रत्न उपाधि द्वारा सम्मानित होते? भारतर क्यों वैज्ञानिक भारत रत्न द्वारा सम्मानित होते? यार सठिक आंसर सर सीवी रमन। ये 3टी क्वेश्चन सब बेले गोटे आसी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, क्यों वैज्ञानिक भारत में परमाणु युगर सूत्रपात करथिले? क्यों वैज्ञानिक भारत में परमाणु युगर सूत्रपात? 12 नंबर सठिक उत्तर होमी जहांगीर बाभा। होमी जहांगीर बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, क्यों वैज्ञानिक भारत निजस्व ज्ञान कौशल प्रथम युद्ध क्षेपणास्त्र तैयारी करथिले? क्यों वैज्ञानिक भारत निजस्व ज्ञान कौशल प्रथम युद्ध क्षेपणास्त्र तैयारी करथिले? यार सठिक आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, साइकिल रे उद्भावक किए? साइकिल रे उद्भावक किए? सठिक आंसर मैक मिलान। सठिक आंसर मैक मिलान। केउं देशर वैज्ञानिक माने बधिर मानक पई एक स्वतंत्र टेलीफोन बाहर करछंती?
କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବଧିର ମାନେ କାହ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଲିଫୋନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି? ଇଟାଲୀ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବଧିରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଲିଫୋନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର, ଟେଲିଭିଜନର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଟେଲିଭିଜନର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଜନ୍ ବଏଡ୍। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜନ୍ ବଏଡ୍। 17 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଳକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ର ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ? 17 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍। 18 ନମ୍ବର, ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ୱାଟରମ୍ୟାନ୍। 19 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ବଂଶଗତ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗ୍ରିଗର ଜୋହାନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ୍। 20 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତା'ର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ପ୍ରଭାବରୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ମାଡାମ୍ କ୍ୟୁରି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାଡାମ୍ କ୍ୟୁରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 21 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଜର ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ସହଜ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାଡାମ୍ କ୍ୟୁରି। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମେରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡକ୍ଟର ହରଗୋବିନ୍ଦ ଖୋରାନା। 23 ନମ୍ବର, ପୋଲିଓ ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ତା'ର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୋଲିଓ ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ତା'ର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡକ୍ଟର ଜୋନାସ୍ ଝାଲ୍କ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। 24 ନମ୍ବର, ମଧୁମେହ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତା'ର ଆବିଷ୍କାର କିଏ? 24 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବେଣ୍ଟିଂ ଓ ବେଷ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 25 ନମ୍ବର, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ସବୁବେଳେ କୁଇଜ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଦ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳପଥରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାଗେଲାନ୍। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ମ୍ୟାଗେଲାନ୍। 27 ନମ୍ବର, ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିଲେ? ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିଲେ? 27 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡକ୍ଟର ବର୍ନାର୍ଡ। 28 ନମ୍ବର, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ଟିଭି ଓ ରେଡ଼ିଓର ଆଣ୍ଟେନା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସାଦ କୁଷ୍ଟା। 29 ନମ୍ବର, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ହେଉଛି ତାହା କରିଥିଲେ ହିପୋକ୍ରେଟିସ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହିପୋକ୍ରେଟିସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 30 ନମ୍ବର, ନେକ୍ସଟ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେବ। ମଣିଷ ଦେହରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଇଦେବି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଦରକାରୀ ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।